رکھے اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہاں جی باقی راجہ صاحب انشاءاللہ تعالی یہاں تنظیم سازی کریں گے، اس کین کی صوبائی باڈی بنائیں گے اور اس کے لیے یہ کال کریں گے، سارے دوست تعاون کریں ان سے جن کا نظریہ یا نظریاتی طور پہ مسلم لیگ کو پسند کرتے ہیں، یا ویسے تو مسلم لیگ مادر ملک کی ماں ہے مسلم لیگ، تو جو مسلم لیگی ہیں اور ملک جب بنایا وہ سب ہی قائد اعظم کے نعرے لگاتے تھے، تو ان سے تعاون کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں انشاءاللہ تعالی۔ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ایک جلسہ رکھیں گے، آج جلسہ تو نہیں، پھر جلسہ رکھیں گے، پھر یہ لوگوں کو روک کے بھی دکھائیں، پھر آدمی بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا، ہم تو اپنے صوبائی دوستوں کے کہنے پہ جی محفل مشاعرہ ہے تو قائد اعظم کے نام ہے تو ہم نے کہا چلے ہم آ جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے مرکزی باڈی کے بھی تمام لوگوں کو رائے نہیں کی، انہیں نہیں بلایا، چند آگے تھے کہ 5-6 چلے جاتے ہیں، نمائندگی ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے آج ایک اور بھی خوشی بڑی ہے کہ ہمارے ساتھی جو شاعر ہیں میاں محمد اکرم صاحب وہ تشریف لائے، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تو ان کی شاعری بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہوتی ہے، آج کے ماحول کے حساب سے صحیح تھی لیکن یہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا پھر وہ بڑے دل تھام کے سنتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب منظم صاحب نے بھی آج اعلان کر دیا، میں نے سمجھا ایسے ہی ادھر ادھر کی کوئی شعر ہوں گے ان کے پاس، لیکن انہیں بھی اچھے بنا دیے ہیں شاعروں کی لائن میں۔ لگتا ہے کہ شاید میاں صاحب اجازت دے دیں کہ آ جائیں تو سارے بھائی جو ہیں وہ تعاون کرے راجہ صاحب سے۔ یہ ہمارے شعر ہیں یہاں کے اور اللہ کے فضل و کرم سے شعروں کے ساتھ شعر ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں گیدڑ نہیں آ سکتے، اور جو بھی دوست ہمارے ہیں وہ آپ نے دیکھیں چاہے شاعر ہیں تو چاہے نہیں شاعر، ان میں وہ شعروں والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی دے اور پھر ایسی محفلیں لگائیں، اور انشاءاللہ یہ اس بار آپ نے کیا، اگلی دفعہ مرکز کی طرف سے ہوگی اور ٹوکیو کے اندر رکھیں گے ہم مشاعرہ اور تمام شاعروں کو بلائیں گے۔ جناب صدیقی صاحب چلے گئے ہیں ان کی وساطت سے۔ اس کے بعد میں پیچھے رہنے کی وجہ دوستوں کے مطلب ذکر کرنا بھول گیا، جناب عبدالرحیم رائی صاحب ہیں، یہ آج ہی جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں دبئی سے، دبئی گئے ہوئے تھے، اور یہ پاکستان ایسوسی ایشن رجسٹرڈ کے سابقہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور حال ہی میں ایک پاکستان کی محبت میں ہی جو ہے وہ آرگنائز کی ہے ایک کمیٹی، وہ پہلا اجلاس تھا اس لیے ہم نے اسے ایڈ ہاک کمیٹی بنایا۔ اس میں مجھے بھی کہا، میں نے کہا جی مقاصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مقاصد صرف ملک کے ہے، پاکستان کے لیے ہے۔ میں نے کہا پاکستان کے لیے تو ہر جگہ ہم حاضر ہیں، لیکن اگر یہ مقاصد کسی نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا تو اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہیں وہ ہمارے سینئر لوگ اور بھی یہاں خانہ کعبہ سے بھی میرا پاکستان کمیٹی ہے، اس میں بھی شمولیت کریں اور اپنی قیمتی آراء سے جو ہے وہ سب کو دیں، اور اس میں بعد میں جو جنوری میں تاریخ طے ہوگی اس میں اور دوستوں کو ہم نے بلانا ہے، وہ ان کے ساتھ سرپرست ہیں حسین خان صاحب سرپرست ہیں۔ ہم نے مجھے بہت اصرار کیا سب بھائیوں نے، لیکن میں نے کہا نہیں ہمارا کام اور ہے، ہم وہی اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جہاں ملک کا کام ہوگا ہم آپ کے ادنا سے ممبر بن کے ادنا سے وہ پارٹی میں تھوڑا سا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضرور ساتھ دیں گے، لیکن باقی آپ جو بہتر سمجھیں گے وہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان سے تعاون رہے گا۔ ہمارے جناب قاری علی حسن صاحب جو ہیں، انہیں ابھی حال ہی میں توچی کی ابیارہ کی کہنے میں مدرسہ بنایا ہے بچوں کے لیے، تو مکمل ہو گیا، ڈبل سٹوری ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے تو بغیر کسی ڈونیشن کے وہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب تو یہاں تو دور ہے، یہاں تو بچے نہیں جا سکتے وہاں، لیکن کسی کے دوست احباب وہاں اس ایریے میں ہوں تو انہیں بتا دیں، تو وہ انہیں یہ بھی کہا کہ فری تعلیم ہوگی نا، پہلے ہم پیسہ نہیں لیں گے، کوئی بھی فیس نہیں ہوگی، تو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ اسلامک سینٹر تجوید القرآن نام ہے ان کے ادارے کا، تو ماشاءاللہ یہ خود قاری ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اور جزا دے اور ان کے گلے میں اور طاقت قوت پیدا کرے۔ اس کے بعد جناب میرے ساتھی منظم اظہر صاحب ہمارے نائب صدر احمد سعید بھٹی صاحب جو ہیں وہ میرے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور سب کچھ یہی ہیں تنظیم کے، تو میری قوت ہے، پاور ہے، میرے بھائی ہیں چھوٹے، میرے
सगे भाइयों जैसा प्यार करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक माँ के पेट से नहीं हम जने, लेकिन मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। तो इसी तरह राजा साहब हैं, तो ये भी बहुत मोहब्बत करने वाले, और दोस्तों के साथ चाहे कोई 100 किलोमीटर पे हो, इनका दोस्त हो उसके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ शेरों की तरफ पहुंचते हैं, इनका एक अपना स्टाइल। तो साथ जनाब जो हैं भट्टी साहब हैं, खालिद महमूद भट्टी साहब, ये भी हमारे नायब सदर पिंडी से तलक है इनका। और फिर चौधरी सफदर हुसैन साहब भी हमारे मरकजी नायब सदर हैं, तो इनका चक बेली खान से तलक है रावलपिंडी से। तो हमारे शायर हैं जनाब मियाँ मोहम्मद अकरम साहब, ये हमारे मुस्लिम लीग शेर हैं, शायर शेर हैं। तो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, तो फैमिली में छोटे मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन हम भी अलहदगी में बैठ के इंतजार करते रहते हैं। लेकिन आज आके इनने फिर वो बात साबित कर दी कि नहीं, ये वो बात नाराज होते हैं, एहतजाज करते हैं। तो हमारे साथ हमारे ये गोंदल साहब हैं, हनीफ मोहम्मद हनीफ गोंदल साहब, तो इनका तल्लक उसनुमिया से है। तो 4-5 भाई हैं इधर और भतीजे भी हैं, इनके कारोबार भी माशाल्लाह अच्छा। तोची की कैन के प्रेसिडेंट है ये मुस्लिम लीग में। तो अकरम वाला साहब हैं हमारे, वो कल्चरल विंग जो है, सकाफती विंग, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो इनने एक वो 7 सीज का ग्रुप बनाया हुआ है। तो इनको मैंने कहा कि मुल्क की और सकाफत की, जो हमारी सकाफत है 4 सूबों की, अब 5 हो गए हैं, वो गिलगित भी है, तो उसकी सकाफती लिबास मंगवाएं यहाँ, और वो लिबास पहना के, और वहाँ का जो कल्चर है वो शो कराए हमें 23 मार्च के जलसे इंशाल्लाह। इसी तरह क्योंकि ये इनके मुतलका है, ये हमें तो आता नहीं, ये यही कर सकते हैं। तो वो इन्हें कहा कि इंशाल्लाह ताला मैं वो काम शुरू कर दिया। तो उसमें 4 सूबों का वो लिबास और ड्रेस और वो चीज, और फिर इनने एक बड़ी अच्छी बात है कि इनने जापानीज लोगों को, लड़कियां उसमें जापानीज, उनको पाकिस्तान की जो लैंग्वेज मुख्तलिफ, पंजाबी भी सिखाई है और उर्दू भी, और मैंने कहा पश्तो और सिंधी के भी थोड़े थोड़े, चाहे उनको कोई लफ्ज 2-2 4-4 हो जाए वो कराएं, ताकि सबकी नुमाइंदगी हो। यहाँ पठान भाई भी बहुत है, तो आज तो पता नहीं पठान आए हैं या नहीं आए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पख्तूनख्वा सूबे के भी, इनका वो खटक डांस है या कोई ऐसा है, इनकी भी मदद ले, इनसे पूछे, वो इनका हमें नहीं आता, हमें पंजाब की तरह आता है, तो वो भी जो है वो खटक डांस का भी कोई थोड़ा सा वो हो जाए, और लिबास भी इनकी वसासत से या पेशावर से मंगा लेंगे इधर से। तो इसी तरह सिंध का, बलोचिस्तान का, ताकि हम एक जंजीर बना दें उस दिन 23 मार्च के जलसे को। वो मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन वो मुल्क कौमी दिन है पाकिस्तान का, यौम पाकिस्तान है। तो हमें उस जज्बे के साथ वहां आए, जैसे एक ईद का त्यौहार हो, झंडियां लगी हो, सजावटें हुई हो, और उसमें गहमा गहमी हो, और एक क्विज प्रोग्राम बच्चों के लिए हमने रखा है, उसमें सवाल जवाब का होगा, बच्चों को तोहफे फाइल दिए जाएंगे। लिहाजा अपने बच्चों को भी तैयार करें, जिसमें कायदे आज़म के सवाल होते हैं, या मुल्क के कोई इजी सवाल होंगे जो बच्चे दे सके जवाब, और उनको वो गिफ्ट वगैरह देने, दिलचस्पी बढ़े, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट भी साथ चलनी चाहिए। ये बोरियत के ही नहीं, सारे सियासत ही नहीं होनी चाहिए पीछे। ये हमारे क्रिकेटर हैं जनाब गुलजार पसिया साहब, आपके इलाके के हैं, तो माशाल्लाह ये इस बार इनकी टीम जो है वो फातेह हुई है। तो फिर मेरा दिल चाहा कि, मेरा ताल्लुक तो तारुफ नहीं था इनसे, तो मुझे एक दोस्त ने बताया और उनके हवाले से इनसे राब्ता हुआ। तो फिर हमने कहा कि यार मेरी तरफ से आपको खाना है पूरी टीम को, आपने एक क्रिकेट का नाम यहाँ जहाँ वो जिंदा किया हुआ। तो ये आए, इनके अल्फाज थे कि राणा साहब ये 20 साल में पहली दफा एक आजाद हमें मिला है कि किसी ने हमें खाने पे बुला के हमारी हौसला अफजाई की है, और ऐसे ही मेरा ख्याल ये पहला आजाद आपको मिल रहा है, मुशायरा हो रहा है कि कायदे आजम के लिए। तो ऐसे रस्में चल पड़ेंगी अच्छी। हम तो इनको भी सब दोस्तों को साथ मिला के चलना चाहते हैं। नफरत जो है वो हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर कोई आके बार बार हमें नफरत पे उकसाता है, तो दिल जब फिर दुखी होगा तो फिर दिल से तो कोई ना कोई निकलेगा ना। और ये तो आगे कह रहा है, ये जाके तो उन लोगों से पूछे कि यार क्यों नहीं मियाँ साहब राणा साहब को मना करते, क्यों नहीं वो दूसरे कायदीन उन्हें मना, वो उनको मिलते भी हैं, उनसे गप्पे भी लगाते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं, सारा कुछ होता है उनके। मियाँ साहब और मैं एक साफ में 4थे नंबर पे मैं खड़ा था, मियाँ साहब के साथ नमाज पढ़ी, खाना इकट्ठे खाया,
अल्लाह के फजलों के हमें तो यही खुशी काफी होती है अपने काज के साथ बैठे हैं जब उनकी बातें सुनते हैं। वो आए, हम 10 मिनट पहले आ गए थे, वो बाद में आए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर आने लगे, लोग खड़े होने लगे, अदब के लिए हो जाता है ना। तो उन्होंने सब करो कि प्लीज कोई आदमी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, खड़ा ना हो, ये मस्जिद है। एक ऐसा प्यारा सा लीडर है, शक्ल ही देखे उनकी माशाल्लाह नूर बरसता है, खुश हो जाता है आपको देख। वो जो हमारे छोटे मियाँ साहब है, वो रसालता है, उनके सामने से काम गुजरते हैं लोग, वो पकड़ लेते हैं। एक बार हमने जिक्र किया था कि जी वो आए वहाँ, उसने कहा मेरे आने से पाकिस्तान को कोई फायदा है वहाँ आने से, या वो मुस्लिम लीग को फायदा है, अगर यहाँ की निस्बत मेरी वहाँ जरूरत मैं जरूर जाऊँगा। तो फिर हमारे पास तो जवाब नहीं था कि वहाँ तो ज्यादा जरूरत है। वो ऐसे मतलब मुल्क से करते हैं प्यार। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे पाकिस्तान को जो है इसके जो तकलीफें हैं, जो हालात हैं, बेहतर करे। इन्हीं अल्फाज से जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात। दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे लायक कम्युनिटी के लिए कोई भी काम वो आपका जाती हो, पार्टी लेवल से हट कर दी तो हम तैयार हैं। एनी टाइम आप हमारे पास हैं तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे। कोई है नहीं कोई काम हमारे लायक जो हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में 24 बराबर हैं। कोई कम्युनिटी का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, जितना कोऑपरेट कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। चलो माकर देखें। साहब ने आपने बहुत अच्छी बात की है, वतन की याद में भूली बस्तियों के नाम याद आए बहुत, भूली बस्तियों के नाम याद आए बहुत, ए वतन कल तेरे सुबह शाम याद आए बहुत। शहर की रोशन चमकती सातों के दरमियां, शहर की रोशन चमकती सातों के दरमियां, गाँव में बीते हुए अय्याम याद आए बहुत। ऊंचे ऐवानों के पत्थर सच में ही देखकर अपने घर के राहत और आराम याद आए बहुत। जिंदगी ने जब पिलाए सख्तियों के तब घूट, जिंदगी ने जब पिलाए सख्तियों के तब घूट, तेरी आंखों के नशीले जाम याद आए बहुत। इनकी मीठी और खुशबू में क्या इसरार था, इनकी मीठी और खुशबू में क्या इसरार था, तेरी जुल्फों के सुनहरे दाम याद आए बहुत। ये अपने वतन के लिए याद है। तेरा गम जब था, तेरा गम जब तक था दिल को और कोई गम न था, तेरा गम जब तक था दिल को कोई गम न था, जिंदगी को वक्त आखिर काम याद आए बहुत। रात जाहिद ने गए लम्हों को जब आवाज दी, रात जाहिद ने गए लम्हों को जब आवाज दी, तेरे किस्से ए दिले नाकाम याद आए। मेरे अजीज दोस्तों, आपने बहुत शुक्रिया कि आपने इस महफिल को रौनक बख्शी। मैं इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए, अपने प्यारे कायद के लिए तशरीफ लाए और बड़ी दूर से आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत अफजाई है। तो आखिर में मैं हमारे अपने हर दिल अजीज दोस्त जनाब अकरम वाला को दावत देता हूँ, एक शेर में अपना बात वाज़े करें। जनाब अकरम वाला साहब। ਵਾਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ खुदा कीती, नहीं फर्क किता इहदी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक नहीं कह सकदा मैं रब नाल बाकी सारी